sa Pilipinas at tuyong dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Nangipatulod ti Environmental Management Bureau Cordillera iti surat iti syudad ti Baguio gaputa saanen akabailan ti agdama a water treatment plant nga iproseso ti wastewater iti syudad. Mangituntunda dayto iti pan nakapuliyot dagiti river systems iti syudad. Iti datos outdated ti Baguio Sewer Treatment Plant ang mga proseso lang iti 8,600 cubic meters a wastewater tunggal aldaw. Daytoy ket 14% iti wastewater ti intero a syudad. Dagiti untreated wastewater ket posible nga aglupyas iti Balili River. Malaksid iti dayta, dakkel met lang arason ti polusyon dagiti illegal settlers ang mangiturturong kadagiti rugit iti karayan. Ada plano ti upgrading kan pan nakapalawat ti sewer treatment system apaset ti multi-billion Baguio Resilient City Tourism Project. Mapangpanggapmat amadan iti kanayunan a sewer treatment facilities iti paset ti barangay Lower Rock Quarry kan asin nga mayururay paylaang ti final endorsement na iti City Council. Idagdagadan met ni Mayor Benjamin Magalong iti konseho ti madagdagos nga aksyon da iti nasawa pakasaknan. Dami nating mga kababayan dito na walang disiplina rito. And that's the reason why talagang we're talking with EMB para talagang magkaroon na tayo, maayos na natin yung unang-una, yung Buwed River na yan. Kaya we're now talking with TIESA para talagang matuloy na yung ating loan for us to be able to really rehabilitate yung ating STP. Hindi na pwede yung pabagal-bagal sila sa kanilang decision dyan. At mismo na si Vice Mayor na mismo at yung ibang members ng council, nakita na nila yung urgency of the situation. So they will act on it. At sana wala na yung mga ibang mga councilor dyan na wala nang ginawa kundi i-delay ng i-delay. Iti sabali adamag apektado ti negosyo iti lokalidad kapo iti pan nakaisara ti Cannon Road. Adadag iti babasit a negosyo ana ipasdak iti igid tinaso a kalsada nga awanan iti birok gapo iti kakapo iti tourism arrival. Adamadag iti apektado iti mismo a sentro ti syudad. Ada report ni Jezreel Kate Lapizag. Dakkel aparikot dagiti residente ken motorista ti syudad ti Baguio ti agtultuloy apan nakarekep ti Cannon Road. Ni Manang Jolene amay sa business owner, apektado ti negosyo na gaputa basit laeng dagiti sumangsangat manipod iti Cannon Road agumatang iti Tagilako da. Meron naman pong paisa-isa kaso yung konti lang din yung binibili kasi wala na kaming gulay. Pagkukuha naman po mabubulok. So kailangan naming i-transfer or mag-isip ng ibang negosyo para may kita pa rin po. Ni Manong Gilbert amay sa motorista, parikot na ti panagdagsen pay ti gunay ti trapiko iti Marcos Highway gaputa saan ang mapagnaan ti Cannon Road. Longer travel time compared sa Marcos Highway, and then yung traffic condition din po sa Marcos is getting worse compared dito dati sa Cannon. May traffic din pero again shorter travel time. Kinunamot ni Mayor Benjamin Magalong adakkel ti epekto ti pan nakarekep ti Cannon Road kadagiti residente. Ang laki ng epekto talaga sa akin yan in terms of safety and in terms of economy. Hindi nare-realize ka ng tao yan na pag-corruption. Talagang yan ang epekto. Nararamdaman na natin, mababa ang ating sales. Sigunpay kankwana, gaputa bimmasit ti bisita, bimmabati kita dagiti babasit ang negosyante iti syudad, ken iti kabangibang nga ili. Innayon na pay ang naapektaran dagiti accommodation facilities iti syudad, no sa dino bimmabati guest arrival iti 50 to 80%. That will impact yung economy natin. That will also impact our revenue as well. Dahil lang dyan sa nangyari na yan. At napufrustrate sila, uncomfortable sila, and inconvenient sila pag dumaan sila dyan sa Marcos Highway. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siyak ni Audrey Villena na imbag ngaldaw.